नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आसुन मोटा सार दिया जैविक सार आम गोबर आ गोमूत्र फेटिकी है किसी का विटामिन मिसई यार बांधा होची जहाँफल कि ग्रोथ हो कदली साइज आस हाँ कदली साइज आम भी काटिक दिया हो भांगी जाऊँ अधिका लड हो गला मार्केट को जीव काटा ये काटा से कह पड़ जाऊँ पड़ जाऊँ आगे गोटे ट्रक आसो साइज 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 भल ये भी साइज आस ये मार्केट को पड़े ये मार्केट को पड़े भी साइज आस हाँ ये साइज हो गला ये भी हो गला ऐसा है नहीं ऐसा बांधा तार सार जैविक सार एटा बांधा हो आसी गला नहीं आउ टिके खाली मार्केटिंग ट्रांसपोर्टिंग केते खंडे खंडे ट्रांसपोर्टिंग गोटे टेम्पो जाऊँगी पिकअप जाऊँगी आ ट्रक रे तो बाहर को बाहर पड़ोसी ट्रक रे बाहर पड़ोसी सब जाऊँगी ये नाली फिटा बांध आमर ओडिशा सारा जाऊँगी पुणी टाटा पड़ोसी टाटा पहुँच बेंगल जाऊँगी दुबई दुबई मैक्सिमम माल दुबई को जाऊँ दुबई पड़े ना आमर जो बी किसान से थ्रोरे आमर ट्रांसपोर्टिंग हो भल कदली साइज भल साइज भल माने एगुड़ा जो पड़गला गछटा माने तो कारण है वेट होगला वर्षा जड़तूफान है टे भी पड़ किंतु साइजटा बढ़िया है किंतु लड संभाल पारे लोड संभाल पार गोटे गोटे 35 केजी 40 केजी 45 केजी पाइपलाइन सब पाइपलाइन में भीतर में पाइप सेट होछि ना भितरे मोटा पाइप एबे तो पानी दरकार नथिला जेते चारा एबे दिया होनी जेते केवल सार ये आमर जति पचा सड़ा जिनस जो खाई काटिबार से सार एवं गोमूत्र एवं गोबर एगा सब फेंटिकी से ड्रिप रे दिया होछि एठी गछ को के आसीबार नहीं अच्छा सेठी दिया हो सेठी दिया हला सेठी से पानी सहित ऑटोमेटिक मिक्स होई की पड़िला तार गछ मुड़ चलला गछ मुड़ पड़े आसला आराम से साइज ता हला 9 बाय 9 9 बाय 5 माने साइज गछर साइज डिस्टेंस हला 9 को 9 सपोर्ट हला 5 आपण सब आडे जेड चाहिबे लाइन अछि एटा गोटे लाइन हां एटा को कहउचनते हमर बनाना 9 बाय 5 रो फार्मिंग अच्छा 9 बाय 5 से टू बढ़िया साइज आसी वर्तमान ऑलरेडी 5 ट्रिप पका पकी ट्रक रे गलानी 5 ट्रिप पड़ेगा हां और तो भारी भारी 3 ट्रिप तो दाय रहबो टोटल ऊपर अछि हमरो एटा 9 एकर अछि सेपटे 8 एकर अछि 17 एकर जगह लागिछि कोने 25 माने 30 25 26 माने हो बोले एंटर सेपटे मुड़ा पर्यंत से आर साइड टेबल एपटे ये रास्ता पर्यंत एपटे से आर फुटबॉल पड़िया पर साइज बढ़िया अछि रे हां कदली साइज तुम टॉप भलो अछि एला टिके प्रॉब्लम हला हमर एपटे प्रथम थर के आसो तो फास्ट आवर चास एटा फर्स्ट टाइम चास अच्छा ओडिसा रे केवड हम 4 जण कोइ 4 जण रो एपटे मयूरभंज रे एटा जिते एटा विकास फर्स्ट चैंपियन है कि ना हां ठीक है समस्त आछन विजिट करछन देखुछन अच्छा कदड़ी 10 जन लेबर रे भी मैं समटई करना एगा सब काटिबा कर तेणु करी हेई पारनी लेबर आउट के दरकार अपन लेबर आउट के दरकार तापर ट्रक भी सेतकी लगबा दरकार दुईटा ट्रक हेले देकी माल काटी करिवो किछटा जीव गडी जीव। जीवा
ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ଚାଷୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ଚାଷ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଶିଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଲାଗିଥିଲା 7.5 ଲକ୍ଷ, ଡ୍ରିପ୍ ଲାଇନ୍ରେ 7.5 ଲକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ବୋରିଂ ଦୁଇଟା ତାର ହେଇଥିଲା। ବୋରିଂରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଟା ହେଲା 2.45 ହେଇଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆରଟା ହେଲା 1.5 ଲକ୍ଷ, ଏଟା 2.45। ଆଉ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗେଇଲେ ଲାଇନ୍ ଦେଲେନି ଶୀଘ୍ର, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଗେ ଚଲେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଦେବେ। ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମେକଅପ୍ ହେଲାଣି ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି କିଛି ମେକଅପ୍ ହେଇନି। ଆଉ ସବସିଡ଼ିରୁ ପାଇଥିଲେ, ଟ୍ରିପ୍ରୁ ସବସିଡ଼ି ପୁରା 4,36,000 ପାଇଥିଲେ, 4,36,000। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ଚାଲିଛି ଆଉ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ନା ତ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସେଇ ପଇସାରୁ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିନେ, ଲାଷ୍ଟରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଏକା ଯେତିକି ସେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ପୁଣି ସେପଟେ ନେଇଯିବ 10 ଏକର, 5 ଏକର ସେଟା ଲାଗିବ। ସେଇଟା ନୂଆ ଫାର୍ମ। ନୂଆ ଫାର୍ମ ସେଟା ହଳ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଟିକେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମନ ଖରାପ ହେଇଛି। ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ମାନେ ବିକ୍ରି ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଇଏ କରାଯିବ, ହାତ ମରାଯିବ। ଏହା ସବୁ ଜାଗା ଆମର ଜାଗା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଲିଜ୍ ବି ନିଆହେଇଛି। 15 ବର୍ଷର ଲିଜ୍। ତାପରେ ଏବେ ଚାରା ଛାଡ଼ାଯିବ, ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଭାଇ ଆଉ ଗଛ ବାହାରୁଛି, ଚାରା ଗଛ ବାହାରୁଛି। ହଁ, ହଁ, ପିଟିକି ତାକୁ ବସେଇ ଦିଆଯିବ। ଇଏଟାକୁ ତାପରେ ଇଏରେ ରଖାଯାଏ, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଚାରାଟା ରହିବ ସେଟା ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼କୁ ରହିଲା ଏଟା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଏଟା କଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଟା କଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବ, ସମାନ ଲାଇନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ସବୁ। ମାନେ ସେଇ ଚାରାଟା ହିଁ ରହିବ। ସେଇ ଚାରାଟା ହିଁ ରହିବ। ସେଇଠୁ ସେପଟେ ଚାରାଟା ରହିବ, ତା ଡାହାଣ ପଟ କି ବାଁ ପଟ ଯେଟା ଥିବ। ହଁ, ଏପଟେ ବାଁ ପଟ ବି ରହିବ, ଡାହାଣ ପଟ ବି। ଇଏ ଏମିତି ସେଇ ଗଛ ଏଇ ଭିଡ଼ିବ, ତାକୁ ଗଛ ଏଟା ନଷ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ଘୁଚିଯିବ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମଟା ସ୍ଥଗିତ ପକାଇକି ବିକ୍ରି କରେ। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ। এটা ବି ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏଟା ବି ସାଇଜ୍ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଟ୍ଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଗଛ। ଏ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଲଟ୍ଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ନା, ଗଛଟା ଆଉଜି ଯାଉଛି। कदली ଭଲ ଅଛି ସାଇଜ୍, कदली एकदम फर्स्ट क्लास साइज ଅଛି। साइज एकदम साइज ठीक। ये वाला साइज আছে कांदी एकदम सॉफ्ट साइज ଅଛି ସେ ଲାଇନରେ ବି ଯେତିକି ସାଇଜ ଅଛି କାंदी ଭଲ ଆସୁଛି କାंदी एकदम ଟପ୍ ନା ଠିକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ
ଚାଷ ବେନିଫିଟଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ଜାଣିହେବ ଏହାର ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ଏଇଟା ତ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ଘାସ ବହୁତ ହେଇଥିଲା ସେ ଘାସ ସଫା କରା ଫାଷ୍ଟ କଟର ମାରିକି ସଫା ହେଇଛି। 4ଟା ମେସିନ୍ ନା 4ଟା ମେସିନ୍। ହଁ ମେସିନ୍ ନହେଲେ ସଫା ହବନି। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପଡ଼ା ବାଗାନଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମେସିନ୍ କରତେ ହେବ। ମେସିନ୍ ନହେଲେ ହେବ ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର ଯେଟା ହଁ ଆଉ ଥରେ ଗଛ ପଡ଼ିଲା ଘାସ ଏଠୁ ଆଉ ତାପରେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଯିବ ଚିପୁ କେ ଦିଅ ଖାओ सोनिया भाई कदली केमती लगुचे बढ़िया लाଗୁଛି ବହୁତ बढ़िया अच्छे हाँ एटा के एड्रेसटा कह दिए टिके ଏଟା ପରା ସାନସୁ शामसुर ସାନସୁ हाँ का पाख जानते कॉन्टाक्ट करते हो या नवा ପାଇଁ ହେଲେ ଏଟା ନେବା ପାଇଁ ଆମର କାନୁ ଭାଇ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଯିଏ କରନ୍ତି କାନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କରି ବେକରି ବାଗାନଟା ଅଛି ସରିର ଅଛି ବୋଲେ चलिए मीठा अच्छे पूरा ବହୁତ ମିଠା ଭାଇ ବହୁତ ମିଠା जगन्नाथ भाई केमती लगुचे ବହୁତ ମିଠା तुम तो एसिड फेसिड अच्छी तुम कदली के खाऊच ସିଙ୍ଗାପୁରୀ हाँ सिंगापुरी ସିଙ୍ଗାପୁରୀରେ ଆସି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ हाँ देखो ना ଗଛ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା हाँ ସିଙ୍ଗାପୁରୀ ଗଛ ପାଚିଲା ओह ପ୍ରବଳ ଚାଷ ଭାଇ ଗଛ ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରବଳ ଚାଷ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାର୍ଡେନ୍